पदे प्रार्थना करी ईश्वर को वाक्य को अध्ययन करवा। महान सर्वशक्तिमान अत्यंत प्रेममय स्वर्गस्थ पिता यही उद्दीपना सभार प्रथम संध्यारे तुम्हें आमको समवेत कराइछ। तुम गौरव करू करू तुम प्रशंसा करू करू आम्हे माने तुम वाक्य अध्ययन करने समवेत होइछु। एही बेलार सेवा कार्य प्रभु तुम आत्मा द्वारा परिचालित हो। आम प्रत्येक तुम्हें वक्ता हो समस्त प्रतिबंधक जिसु नाम दूर हो। हे पवित्र आत्मा यही स्थान तुम्हें विचरण कर प्रभु प्रत्येक मन हृदय मुताबक कार्य सफल कर। तुम ठारे समस्त विषय को समर्पण करी प्रार्थना जिसु नाम मांगिले आमेन। आसतु आमने पठन करवा उपदेशक 10:9 पद। हमर प्रसंग उपदेशक 11:9 पद। परमेश्वर एठारे कहउछन्ति हे जुबालक एहा विशेषतः युवक मानक पाई एक परामर्श अटे। तुम्हें अपना यौवनावस्थारे आनंद कर। वो यौवन काल तुम्हर चित तुम्हको रुष्ट करो। पुणी अपना मनर गति अपना चक्षुर दर्शन रे चल। मात्र परमेश्वर यही सब विषय धरी तुम्हको विचार रे आनिबे एहा तुम्हें ज्ञान हो। प्रिय ईश्वर लोक माने यौवनावस्थारे आनंद करिबा पाई आपणार चित्त को रुष्ट करिबा पाई मनर गति एवं अपना चक्षुर दर्शन रे चलिबा पाई अर्थात युवा मानकु निजर इच्छा अनुसार चलिबा बंचिबा जीवन यापन करिबा बहुत भल लगे। आओ सही समय प्रायतः युवा माने मन आओ चक्षुर ही इच्छा पूरण करिथांती। एठारे युवा लोक मानकु सेमानक मन आउ सेमानक चक्षु सेमानक केड़े बड़ विपद रे सम्मुखीन कराइब केते बड़ विपद रे पकाई देबो
ताहा ईश्वर वाक्य द्वारा अवगत करा जाउछि काहीकि माने जदि मनर गति रे चक्षुर दर्शन रे जदि से माने चलिबे परमेश्वर से मानकर विचार करिबे मनीषर सृष्टि कालर प्रथम समस्या मध्य एही दुई गोटी विषय थला नयन रे लोभजनक भाव रे अनाइले आउ निज मनर इच्छा को मारी पारले नहीं हवा श्रीमती जेउ माने निजर नयनर लोभरे पड़िले से माने अपना मनर गति रे ही चली एणुकरी ईश्वर लोक माने एठारे परमेश्वर दास जहा सावधान कराउछथि मनर गति व चक्षुर दर्शन बाइबलर से कोनोसी स्थान रे पाप होई अछि ए दुई गोटी अंगर विशिष्ट भूमिका आमे देखिबा को पाई पाई मनर आउ चक्षुर एणु आदि पुस्तक 6 अध्याय तहिर 1 पद टिके पढो तार 2-3 मध्य सेतेबेले परमेश्वर पुत्र गण मनुष्यर कन्या गण को रूपवती देखिला परे से मन रे इच्छा जात हैला विवाह करिबा पाई आउ से माने केवल मनर गति रे चलिबा को लागिले ईश्वर लोक माने ता माने देखिबा होची बहुत सावधान रो विषय थे जेहेतु आमे माने जहा देखिबा ताहा ही हमर मनरे प्रभाव पकाइबो एणु करी मन को प्रभाव रे पकाइबा पाई मन को प्रभावित करिबा पाई अनेक माध्यम अछि तन्मध्यरु चक्षु गोटी माध्यम अटे जदि आमे माने कोनोसी एक्सीडेंट देखो दुर्घटना देखो कोनोसी भयंकर विवाद हणा कथार दृश्य देखो मन भयभीत हो जाए तामाने चक्षु देकी मन चक्षु रे जहा देखे मन तदनुसार चालित होए जदि आम माने कोनोसी भयभीत दृश्य देखिलो मन डरिबा को लागे जदि जने अंध लोक अछि से कोनोसी दृश्य देखि पारु नाई ता मन भितरे भय आसीबो नाही
एणुकरी अनेक द्वार अच्छी जो सकल द्वार मानक दे पाप प्रवेश करे आ मन को कलुषित करे एणुकरी एई मन आत्मार मॉनिटर यह तो आम अन्य शब्द कहीपर कि आम मानकर हृदय प्रिय ईश्वर लोक मैंने माथ्यू 13 अध्याय गोटे सुंदर दृष्टांत जहाँकि बीज बुणाली दृष्टांत भाव में देखू आउ से दृष्टांत अति जना शुणा दृष्टांत अटे अनेक महान महान शिक्षा ए दृष्टांत मध्य दिया जाइछि अनेक गीत अच्छी अनेक पुस्तक लिखाई दृष्टांतटी होछि बीज बुणाली दृष्टांत बुणु बुणु केतेक बिहन बाट पाखरे पड़िला 13:4 पड़ से बुणु बुणु केतेक बिहन बाट पाखरे पड़िला पुणी चढ़े माने आसी से गुडी को खाई गले एई जो बाट पाखरे बिहन पड़िला एडा केउ बाट अटे 19 पद टिके पढ एठारे लेखा गला तार हृदय रे जहा बुणा जाइथिला प्रिय ईश्वर लोक माने मनुष्यर हृदयर 4 प्रकार अवस्था कथा प्रभु यीशु ख्रीष्ट बीज बुणाली दृष्टांत रे कहउछथि से भीतर गोटे होची बाट पाखर भूमि एई भूमिर दुई गोटी विशेष समस्या कौन कौन लूक 8 अध्याय तार 4-5 पद ताहां निकट को आसंते से दृष्टांत दे कहिले जने बुणाली आपण बिहन बुणीबा को बाहरिला से बुणु बुणु केतेक बाट पाखरे पड़िला ओ पाद तले दली होई गला पुणी आकाश चढ़े माने से गुडी को खाई गले एई बाट पाखर भूमिर दुई गोटी समस्या प्रथम होउची पाद तले दली होई गला बहुत वाक्य सुना गला बहुत वाक्य बुणा गला किंतु बाट थिबा सकाशो दली नेकी नष्ट हो गला द्वितीय समस्या होची आकाशर चढ़े माने खाई गले ता माने प्रिय ईश्वर लोक माने आम मानक हृदय रे पाप पशिबार अनेक बाट थाए जदि पाप पशिबार रास्ता गुड़ाक जदि आमे बंद करिना हो केते वाक्य शुणिले मध्य फलवान हेब ना कौन एई पाप पशिबार बाट आम हृदय रे अनेक प्रकार बाट थिबा कथा माने देखि पारुछु बाट पाखरे पड़िला आउ सेमानक विषय रे तार अर्थ कोन लूक रे बड़ भयंकर भाव रे कहा जायछि लूक 8 रो तार पढंतु 12 पद
ଆଉ ଯେଉଁମାନେ बाट पाखे अच्छा से वाक्य शुणती ताहापर शयतान आसी जेपरि से विश्वास करी परित्राण न पाती एथि निमंते सेमान हृदय वाक्य नहीं जाए से बाट पाखरे एठारे माथ्यू मार्क लेखिला परि लोक लेखुनांती माथ्यू आ मार्क कहिले बाट पाखरे पड़िला किंतु एठारे लोक कहउछन्ती से माने बाट पाखरे अछन्ती प्रिय ईश्वर लोक माने शयतान आसे आउ से माने जे परित्राण न पाती एथि से वाक्य को हरण करे ता माने बाट पाखर भूमि बोली कहिले परित्राण न पाइथिबा लोक माने वाक्य सुनुछन्ति गिरजा को आसन्ति किंतु से माने परित्राण पाइ नांति से माने परित्राण विहीन क्रिश्चियन काई बाटले अछन्ति बाट बोली कहिले चला बुला हेबार रास्ता को ही बाट बोली कहा जाए से बाट कहार बाट प्रिय ईश्वर लोक माने मनुष्यर हृदय बेले बेले बाट परी ही जाई थाए बाट गुटे अछि बोले के हेले जाई परिबा मनुष्य भी जीव गाई भी जीव गोरु भी जीव पशु भी जीव कार भी जीव गाड़ी भी जीव बाट अछि माने किए हेले पसी पारिबे मनुष्यर हृदय बेले बेले शयतान पसिबार बाट होई थाए बेले बेले पाप पसिबार बाट होई थाए मो आपण मन को कहिबा पई चाहे परमेश्वर चाहती वाक्य गुण शिवा पूर्वरु ये शयतान पसिबार बाट गुडाक बंद करबाक पड़िबो बुणाली बुणीबाक बाहरिले मते आश्चर्य लागुची बुणाली प्रथमे बाड़ देला परे लंगल हल बुलाइला परे बुणीबाक किंतु एठारे बुणाली लंगल की हल बुलाइबार कथा लिखा नाही किबा रास्ता को बंद करिबार कथा लिखा नाही ताहेले कोनो बुणाली कर भूल उत्तम विहन से बुणंती से मनुष्य पुत्र अटंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट केवल भूल करती नाही प्रिय ईश्वर लोक माने भावी जुगरे मंडली मध्यरे एही प्रकार लोक माने थिबे शयतान पसिबार बाट सेमान हृदय रे थिबो किंतु सेमाने वाक्य सुनुथिबे शयतान पसिबा रास्ता बंद करिबे नाही एहा यीशु कहिबाकू चाहुछन्ति सेमानगर मनरे शयतान पसिबा पाई सेमानगर मनरे पाप पसिबा पाई रास्ता को केई हेले बंद करिबे नाही किंतु गिरजा को आसुथिबे वाक्य भी सुनुथिबे किंतु शयतान पसिबार बाट मध्य खोला जाय तेणु जहाँ बाट पाखरे पड़िला पाद तोळे तोळी गला आम मानकर हृदय की प्रकार हेबा कथा परम गीत रे गोटे बढ़िया कथा लिखा अछि परम गीत 4 अध्याय बाहर करंतु सेठारे परम गीत लेखक कहउछन्ति कि मंडली तहिर 12 पद
मोहर प्रिय मोहर कन्या एक रुद्र उद्यान एक रुद्र निर्झर एक मुद्रांकित जलाकार सदृश आउ थरे मोहर प्रिय मोहर प्रिय मोहर कन्या मोहर प्रिय लेखा अछि मोहर भगिनी मोहर कन्या एक रुद्ध उद्यान एक रुद्ध निर्झर एक मुद्रांकित जलाकार सील हेछि पानी अछि किंतु सील हेछि के हेले जाय कि पी पारिबे नै मोहर भगिनी मोहर कन्या एक उद्यान किंतु केमती उद्यान रुद्ध चारिपट बंद कराइछ शयतान बसिबार बाट नाही एक रुद्ध उद्यान परमेश्वर चाहते आपनक जीवन रे शयतान बसिबार बाट प्रथमे बंद कर शयतान बसिबार बाट गुडा को हाईवे खोला हैला परी खोला हिजो आउ तुमे केते गीत गाओ तुमे केते वाक्य सुनो तुमे केते गिरसा सुआसो जेते सुनिले मथ्य जितुली मागु डाको आउरी जहा जहा को डाकिबार डाको बुणा गले मथ्य शयतान बसिबार बाट बंद होइथिले सब पाद तळे शयतान बसिबार बाट को प्रथमे बंद कराछ कहीं परमेश्वर वाक्य आमन को जुड़ाए परमेश्वर चाहती कि प्रथमे रास्ता बंद करा जाओ तहिरे ही परमेश्वर कार्य प्रकाशित हेबो यात्रा पुस्तक 19 अध्याय बाहर करंतु परमेश्वर सिनो पर्वत पई कोन कहउछंती तार 23 पद पढ तहिरे मूसा सदाप्रभु को कहिले लोक माने सिनिय पर्वत आरंभ करी पारंती नहीं कारण तुमे दूर आगे दे आम्भको कहियोछ पर्वतर सीमा निरूपण कर ओ ता पवित्र कर परमेश्वर कहिछन्ति पर्वतर सीमा निरूपण कर आ पर्वत को पवित्र कर प्रिय ईश्वर लोक माने आमे हृदय पवित्र कथा जानिचु मन पवित्र कथा जानिचु किंतु पर्वत पवित्र कथा बोले केमति पुरातन नियम रे परमेश्वरर पवित्रता बहुत अलग थिला सेते बेले को बलिदानर व्यवस्था मध्य दिया जाय नै सिनय पर्वतर व्यवस्था आसी नै परमेश्वर मध्य सिंह पर्वत को आसी नहांती हेले सेते बेले जणा नै कि केमिति सूची करा जाय जदि व्यवस्था आसी जाई थांता तो जानि थांते पाठक बळी उत्सर्ग करिबा द्वारा रक्त छिंचिबा द्वारा पाप दूर हेउथिला हेई थांता किंतु बलिदानर व्यवस्था भी पाई नाही आ परमेश्वर कहउछन्ति पर्वत को पवित्र करो केमति करिवे नूतन नियम रे पवित्र करो बोली कहिले आमे यीशु को रक्त वाक्य पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र हेता किंतु पर्वत को पवित्र करिवा पई कोहाला पर्वत को पवित्र बोली कहिले कोन अटे केमिति प्रकारर पवित्रता प्रिय ईश्वर लोक माने मोसा भेड़िया मानू डाकी थिबे चलो पर्वत को आरोहण करो पर्वत वर्तमान पवित्र हेबाक पड़िबो काहे कि माने एई पर्वत रे परमेश्वर अल्लाह आसीबे कोन करिसथि किछि लोक को झाड़ू धरैथिबे किछि लोक को साबळ कोडी धरैथिबे पर्वत रे जेते गुंफा गात सापर बेड़ा जेते प्रकार सरीसृप
ପଥର ସନ୍ଧି ମାନଙ୍କରେ ଘର ବନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଳି ଖୋଳି ଘଉଡ଼ି ଘଉଡ଼ି ମାରି ମାରି ପୁରା ପୁରୀ ପର୍ବତକୁ ପବିତ୍ର କଲେ। ଯଦି ସାପ ଥିବ ତ ସାପର ପରେ ପରେ ମୂଷାର ଥିବ, ଝିଙ୍କର ଥିବ, ବିଲୁଆର ଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାତ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ମଳ ଥିବ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଥିବ, ସବୁକୁ ପରିଷ୍କାର କଲେ। ପରିଷ୍କାର କଲା ପରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲଗେଇ ଦେଲେ। ଏବେ ଆଉ କେହି ପଶି ପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସୀମା ନିରୂପଣ କଲେ। କାହିଁକି ସୀମା ନିରୂପଣ କରାଗଲା? ଆଉ କେହି ପଶିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପାପ ପଶିବା କଥା ନାହିଁ। ବାଟ ଗୁଡାକ ତ ପୁରା ଖୋଲା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ? ପର୍ବତକୁ ଯଦି ସେପାରେଟ କରାଗଲା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମା ଦିଆଗଲା କି ମଣିଷ ପଶିବେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କନଫାଇନ୍ଡ ହାର୍ଟ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ରୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ କେବଳ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖୋଲା ହେଇଥିବ। ପାପ ପଶିବାର ରାସ୍ତା ଗୁଡାକ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମଣିଷର ହୃଦୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ନଥିଲା। ଶୟତାନ ପଶିବାର ରାସ୍ତା ନିଜେ ଓପେନ କଲା। ଶୟତାନ ପଶିବାର ରାସ୍ତା ଶୟତାନ ନିଜେ ଓପେନ କଲା, ନିଜେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଲା। କେଉଁ ଦ୍ୱାରା? ହବା ଦେଖିଲା। ହବା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା, ଯଦି ଦେଖିନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ହବା ବୁଢୀ ଯଦି ଅନ୍ଧୁଣୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ଶୟତାନକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା କି କେମିତି କରି ମୁଁ ଆ ଭିତରେ ପଶିବି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା? ଯେତେବେଳେ ହବା ଦେଖିଲା, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନୟନର ଲୋଭଜନକ। ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦାଉଦ ଭେଣ୍ଡିଆକୁ ଛାତ ଉପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ ରହିଲେ ଆଉ ନାଇଁ। ସେ ବୀଣା ବଜେଇବା ପାଶରି ଗଲା, ସେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଶରି ଗଲା, ସେ ବାକ୍ୟ ପାଶରି ଗଲା, ସେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା କଥା ପାଶରି ଗଲା। ଦେଖିଲା ପରେ ସବୁ ଗଣିତ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଗରେ ଠିକ ଥିଲା। ଶୟତାନ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଦେଇ ପଶିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ରେଡି କରେ। ଏଣୁ ଆମ ଚକ୍ଷୁରେ ଗୋଟିଏ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରର ଲୋକମାନେ ଏଣୁକରି ଶୟତାନର ଚାତୁରୀକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ରାସ୍ତା ବନାଇଲା, ଆଉ ତାହା ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟର ଚକ୍ଷୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ। ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା ତାକୁ ବିବାହ କଲେ। କଣ ହେଲା ପରିଣାମ? ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କଲେ। ଆଦମ ହବାର ବିଚାର କଲେ। ଆଦମ ହବା ଯେତେବେଳେ ଫଳକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଫଳକୁ ତୋଳିଲେ, ତାପରେ ଖାଇଲେ। ଶୟତାନ ପଶିବାର ରାସ୍ତା ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଶୟତାନ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କବ୍ଜା କରିଦେଲା। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 1-3 ପଢନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ହନନ୍ୟା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଫିରାର ସମ୍ପତ୍ତିରେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କଲା। ପୁଣି ଭାର୍ଯ୍ୟାର
ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ସେଥିର ମୂଲ୍ୟରୁ କିଛି ଲୁଛାଇ ରଖି ଅଂଶ ମାତ୍ର ଆଣି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଥୋଇଲା। ସେଥିରେ ପିତର କହିଲେ, ହେ ଅନନୀୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଥ୍ୟା କହିବାକୁ ଓ ଭୂମିର ମୂଲ୍ୟରୁ କିଛି ଲୁଛାଇ ରଖିବାକୁ କାହିଁକି ଶୟତାନ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିଅଛି। କେତେ ଭାଗ ଅଧିକାର କରୁଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଭାଗ? ପିତରଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚର ଡୁବିତ ମେମ୍ବର, ପିତରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ଡୁବିତ ସଦସ୍ୟ ମିଷ୍ଟର ହନନୀୟ ପିତରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛି, ଆଉ ପିତରଙ୍କର ହାତରୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ମଧ୍ୟ ଖାଇଛି, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଗିର୍ଜାରେ ବସି ବାକ୍ୟ ବି ଶୁଣୁଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିବା ଉଠିବା ପିତର ପରି ଲୋକ ସହିତ, ତାହେଲେ ଆମେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଦାନ ଦେଲା ବେଳକୁ ହନନୀୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି, ସେ ଯାଇ ଶୟତାନ ପଶିବାର ବାଟ ନାହିଁ, ସେ ଯାଇ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ହଠାତ୍ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଚାଲ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦାନ ଦେବା, ସମସ୍ତେ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମର ଭୂମି ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ଭୂମି ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ତ ତୁମେ ବିକିବ କାହିଁକି, ଦେଇଦଉନ। ବିକିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ଟଙ୍କାକୁ ଅନାଇଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ହନନୀୟ ଯଦି ଅନ୍ଧ ହେଇଥାନ୍ତା କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଲୋଭ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଟଙ୍କାକୁ ଅନାଇଲା ପରେ ଲୋଭ ଆସିଲା, ଆଉ ଲୋଭ ଆସନ୍ତେ ଶୟତାନ ପଶିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲା ହେଇଗଲା। ଆଉ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସେ ଅଧିକାର କରିଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମେ ଡୁବଲ ନେଇଥାଅ, ତୁମେ ପ୍ରଭୋଜ ଖାଉଥାଅ, ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥାଅ, ସଭା ସମିତିକୁ ଆସୁଥାଅ, ପିତର ପରି ଲୋକର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥାଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥାଅ, ଯଦି ଟିକିଏ ବୋଲି ଯଦି ଚକ୍ଷୁରେ ଲୋଭ ଆସିଯାଏ, ଶୟତାନ ପଶିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେଦିନ ହନନୀୟ ସଫିରା ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି କି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ବାଟ ଗୁଡାକ ବନ୍ଦ କର। ଲୋଭ, ନୟନର ଲୋଭ ଶୟତାନ ପଶିବାର ବାଟ ଅଟେ। ହବା ଦେଖିଲା, ଲୋଭୀ ହେଲା, ଶୟତାନ ପଶିବାର ବାଟ ରେଡି ହେଇଗଲା। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଣୁ ଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନରେ ଯଦି ଆମେ ହବା କରି ଚାଲିବା, ହନନୀୟ ସଫିରା କରି ଚାଲିବା, ଶୟତାନ ପଶିବ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ହବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ହନନୀୟ ସଫିରାକୁ ବି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ଆଉ ନୋହଙ୍କ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପିଆଇ ମାରିଲେ। ଏ ଯୋଉ ପୋଲିସ ମାନେ ମାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ପାଣି ପକେଇ ପକେଇ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଯୋଉମାନେ ବେଶୀ ଉତ୍ପାତ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡେଇ ବୁଡେଇ ପିଟିବେ। ସେତେବେଳେ ଯାହା ଯାହାକୁ ଦେଖିକରି ଆଖି ସେକିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଯୁବା ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୁବାର କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ସେଇ ଯୁବା ମଧ୍ୟ ବଡ ବଡ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ନିଜ ଆଖିକୁ ଶୟତାନ ପଶିବାର ବାଟ କରିଦେଲା। ଦାଉଦ ତ କଲା କଲା, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛି ସାମସନ। ବାହାର କରନ୍ତୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପୁସ୍ତକ। ସାମସନ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୃଥକୀକୃତ। 14 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ପଦ। ଅନନ୍ତର ସାମସନ ତିମେନାକୁ ଯାଇ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପଲିଷ୍ଠମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲା। ଦେଖିବା ତ ସମସ୍ୟା।
ये आगु हेले कहीं अंध हेलानी बोली भावुची सामसन गोटे कन्या को देखिला इस्राएल रो जिहुदीय कन्या ना पलेस्तीय कन्या तिम्ना को गला तिम्ना इस्राएल रो बाहरे पलेस्तीय मानव कन्या गण मध्य जोठी उगाए झियो माने थिले ए सामसन सिठिया का जाई बेसी प्रार्थना करबो जोड़ी झियो माने बंदा बंदा हेई गेथिबे बोले सेठी कोहा का जीव ये गिरजा प्रार्थना पाई पलेस्तीय मानव कन्या गण भितरे तू गुटे नासरी तू काई के जीव ताको बेसी पसंद झियो मानव भितरे मिनिस्ट्री करबा पलेस्तीय मानकर कन्यागण मध्य गोटे स्त्री लोक को देखिला आपण माता पिता को कहला मु तिम्ना रे गोटे स्त्री देखी मते बाहा करे दे ता माँ बापा कहले समुदाय लोक मध्य कोन इस्राएल मध्य गोटे झियो नाई कि ताको मन हे जाई छे छाड़ो 16 एक पढ़ो अनंतर सामसन घोषाको जाई सेटाले एक बेश्या देखि ताहा कतिकी गला देखो यार बुद्धि अनंतर सामसन तिम्ना को गला पलेस्तीय कन्या गण को देखि जण को बाहर हेबा पई जिद कला एबे घोषा को गला आउ टिके प्रमोशन हो जाए काको देखला हमें बेसिया को देखला जदि हमर आखिर रास्ता को बंद करबा नै धीरे 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 देखबाटा बड़ी चलिबो जुबा माने सावधान तुम मोबाइल रे तुम कोन देखुछ जदि तुमे जागृत हेबो नै परमेश्वर चक्षुर विचार करिवे जुबा पिला माने मोबाइल आसिला परे एते भयंकर भाव निज चक्षुरे पापरे पूर्ण होउछंती मते बेले बेले बुझा पड़े नाही गारे नेटवर्क नाही किंतु बड़ बड़ मोबाइल काहे की अछि बोली भाबे गारे किंतु नेटवर्क नाही किंतु बड़ बड़ मोबाइल सब माने ए माने प्रार्थना करे नेटवर्क आसिना कोन नेटवर्क पाइबा पाई हेले 15 किलोमीटर गले आगा मिलबो किंतु एमानकर मोबाइल राती बेले को किंतु ऑन थाए बिना नेटवर्क रे दिने कोन हेछि गुडे बुढ़ी मा आसी की कहिला मंडली रे साक्ष्य दे की कहिला पाळक बाबू मो पुओ राती बेले जिसु बापा को परि देखा जाउछि केमती महिमा नहीं जिसु बापांकर मुंडो जेमती पूरा लाइट हेकि खाउछि मो पुओ राती बेले मो पुओर मुंडो मते सेमती हे जाउछि केमती से नहीं राती बेले पूरा जिसु को पड़े लागुछि आके ये पास्टर बोले राती बेले जिसु और दिन बेले नहीं मोर को नॉर्मल होछि देखिला बेले को कंबल भितरे पुओ मोबाइल ऑन करिछि पूरा मुंडोटा पूरा आलोकित सुनो जुबा माने भेंडिया माने ए नयनर गति रे चक्षुर गति रे अनेक जुबा माने बर्बाद होउछन्ति अनेक अश्लील फोटो गुडा सिनेमा गुड़ाक चलचित्र गुड़ाक मूवी गुड़ाक नेटवर्क एरिया में जो गछरे लागुछि से गछरे मांकड़ मध्य चढ़ी पारिबो कि नाही कि आंखी चढ़ी करी नेटवर्क रो डाउनलोड करी के रखिबे और आसी की घरे मिनिस्ट्री स्टार्ट कांग्रेचुलेशन करू थांतु कोरोना बोले तो छाड़ू ना तुम्हें कौन देखुछ बाइबल कहूछि से अधर्माचारी से
ଆହୁରି ଅଧର୍ମାଚରଣ କର। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବିଚାର କରିବେ। ଆମ ପ୍ରଭୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଛାଡ଼ ବୋଲିକି। ଆମ ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋବାଇଲରେ ଯାଇକି ଅଶ୍ଳୀଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସିନେମା ବା ଅଶ୍ଳୀଳ କୌଣସି ଭିଡିଓ ତୁମେ ମୋବାଇଲରେ ଡାଉନଲୋଡ କରିବ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ହାତକୁ ଟାଣିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣି ଜାଣି ପାପ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରିବେ ନାହିଁ, ବିଚାର କରିବେ। ଆଦମ ହବା ପ୍ରଥମ ଥର ପାପ କଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆସିକି ହାତକୁ ଟାଣି ଦେଲେ ନାହିଁ? ଦୂତ ପଠେଇକି ଟାଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଖା ନା କହିଲା ବେଳେ କହିବେ, ବାକି ସମୟରେ କହିବେ ନାହିଁ। ତମେ ମୋବାଇଲରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ମନା କରିବେ ନାହିଁ। ଚାଲ ଚାଲୁ ବିଚାର ହେବ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଯୁବା ଲୋକ 20 ବର୍ଷ କାଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଯୁବା ଲୋକ, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବିଚାର କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଯୁବା ଲୋକ, ସେ ଗୋଟିଏ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଥିଲା। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହିଲେ ମନେକର କେହି ଯଦି ବ୍ୟଭିଚାରରେ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଆସିବେ ସାମସନ ପାଖକୁ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏମିତି ପାପରେ ପଡ଼ିଗଲୁ, ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କିଛି ରାସ୍ତା ବତେଇ ଦିଅ। ସେ କହିବେ ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ପରା। ନିଜେ ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ, ବୁଝାଇଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝାଇବେ, ବାକି ସମୟରେ ନିଜେ ଯାଉଥିଲେ କୋଉଠି କୋଉଠି ବେଶ୍ୟା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାମାନେ ପୁଲପିଟରେ ହିରୋ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଜିଦି। 20 ବର୍ଷ କାଳ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, 20 ବର୍ଷ କାଳ ପ୍ରଚାର କଲେ, 20 ବର୍ଷ କାଳ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇକି ରଖିଲା ପରି ରଖିଲେ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ଦାଢି ଦେଖିଲେ ଭୟଙ୍କର ଲମ୍ବା ଅଛି, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଅଛି, ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁ। କିନ୍ତୁ ଘଷାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ, ଟିମ୍ନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ। ସେ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ଯେ ବେଶ୍ୟାକୁ ହିଁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା, 16:1 ବେଶ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବେଶ୍ୟା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। 2-3 ପଢିଦିଅ। ତଳେ ସାମସନ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଅଛି, ଏହି କଥା ଘୋଷାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ତ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଘେରି ସମସ୍ତ ରାତ୍ରି ତାହା ପାଇଁ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ଚକି ବସିଲେ। ପୁଣି ରାତ୍ର ଯାକ ତୁନି ରହି କହିଲେ, ସକାଳେ ଆଲୋ ହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାକୁ ବଧ। ହସା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ନଗରକୁ ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟାର ଘରେ ଯାଇକି ରାତ୍ରିରେ ହୋଲ ନାଇଟ୍ ପ୍ରେୟର କରିଥିବ ବୋଧେ। ସେଠି କଣ କଲା ଲେଖା ନାହିଁ, ରାତ୍ରିରେ ତା ପାଖରେ ରହିଲା। ଆମେ କାହିଁ ଖରାପ ବୋଲି ବୁଝିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବ ପାଷ୍ଟର ଲୋକ ତ। ଆଉ ସେ ରାତି ସାରା ବେଶ୍ୟା ଘରେ ରହିଲା। କି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରେୟର ହେଇଥିବ କି ସେଠି। ଆଉ ରାତି ଯାକ ସୈନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସୈନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଟ୍ ପ୍ରେୟରକୁ। ପାହାନ୍ତିଆ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ମାରିବୁ। ସାମସନ ଭାବୁଛି, ଓ ପ୍ରଭୁ ମତେ କେହି ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଭାବନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି ସ୍ମାର୍ଟ ଯେ ମୋ ମା ବି ଜାଣିପାରୁନି, ମୋ ବାପା ବି ଜାଣିପାରୁନି, ମୋ ପାଷ୍ଟର ତ ଆହୁରି ବୋକାଟା। କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କଣ ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛି। ଯୁବାଲୋକ ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାରରେ ଆଣିବେ, ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସର୍ବତ୍ର ଭ୍ରମଣ କରାଇ ପାହାନ୍ତିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଜଣା ପଡିଲା କି ନଗରର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସୈନିକ ମାନେ ଛକିଛନ୍ତି। ଅଧରାତିରେ ଶୟନ କରି ଉଠିଲା, ଆଉ ଅଧରାତିରେ ଉଠି 3 ପଦ ପଢ। ନଗର ଦ୍ୱାରର କବାଟ ଓ
ପକାଇଲା ଆଉ ତାହା କାନ୍ଧରେ ଧରି ହିବ୍ରର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗକୁ ଘେନି ଗଲା। ରାତିରେ ବେଶ୍ୟା ସହିତ ପାପରେ ପଡ଼ିଛି, ଅଧା ରାତିରେ ଉଠିଲା ଆଉ ବାହାରିକି ଗଲା ବେଳକୁ ନଗର ଦ୍ୱାର ବୋଲି କହିଲେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଦ୍ୱାର ଥାଏ। କାହିଁକି ହାତୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ହୁଅନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର। ଲୁହାର ଦ୍ୱାର ଥାଏ, ତାର କବାଟ ଦୁଇ ବାଜୁ ବନ୍ଦ, ତାମାନେ କବାଟ ସହିତ ଦ୍ୱାର ସହିତ ଉପାଡ଼ି ପକେଇଲା। ରାତିରେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଛି। ବ୍ୟଭିଚାର କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଶକ୍ତି ତାଠାରୁ ଯାଇ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର କଥା। ବେଳେ ବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ପାପ ଥିଲେ ତୁମର କାମ ଚାଲିଥିବ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରିବେ। ଆଉ ସେ ଉପାଡ଼ିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଇକି ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗକୁ ଘେନିଗଲା। ଏବେ ସାମସନ କଣ ଭାବିଥିବ? ମୁଁ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। 8:11 ପଢନ୍ତୁ ଉପଦେଶକ। କୁକର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ତୁରୀର ସୃଜନ ନହିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। କୁକର୍ମର ଦଣ୍ଡ ତ୍ୱରିତ ସିଦ୍ଧ ନହିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ଆସକ୍ତ ହୁଏ। ସାମସନ ସହିତ ସେଇଆ ହେଲା। ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବେଶ୍ୟା ସହିତ ରାତ୍ରି ବିତାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର, ତେଣୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଭାବିଲା ମତେ ଦଣ୍ଡ ତ ମିଳିନାହିଁ, କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ମନ ଆସକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତା ତଳକୁ ପଢନ୍ତୁ 16ର ତହିଁର 4 ପଦ। ଏଉଟାରେ ସେ ସରେକ ଉପତ୍ୟକାରେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀକି ପ୍ରେମ କଲା, ତାହାର ନାମ ଦଲିଲା। ନିଜେ ଯାଇକି ପ୍ରେମ କଲା। ଅନେକେ ଏମିତି ଭାବରେ ବଦନାମ କରନ୍ତି, ଦଲିଲ ବରବାଦ କରିଦେଲା ବୋଲି। ନା 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 ନା, ସେ ଦଲିଲାର ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ 5 ପଇସାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ସାମସନ ପାଇଁ। ଇଏ ନିଜେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି, ଦିନାକୁ ଯାଉଛି, କୋଉ ଦିନ ଘସାକୁ ଯାଉଛି, କୋଉ ଦିନ ସୋରେକ ଉପତ୍ୟକାକୁ ଯାଉଛି, ଖାଲି ଝିଅ ଧନ୍ଦା। ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ଲମ୍ବା ଦାଢି, ଲମ୍ବା ଚୁଟି, ଦେଖିଲେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ପୁରା ସାଧୁ ବାବାଜୀ। ଆଉ ଇଏ ଯାଇକି ଦଲିଲାକୁ ପ୍ରେମ କଲା। ଦଲିଲା କରିନାହିଁ, ଇଏ କଲା ୱାନ୍ ସାଇଡେଡ। ଇଏ ନିଜେ ଯାଇକି କହିଥିବ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ କି କଣ କୁହନ୍ତି ମତେ ତ ଜଣା ନାହିଁ ସେଟା। ଇଏ ନିଜେ ଯାଇକି ପ୍ରେମ କଲା। ଇଏ ଯେମିତି ଯାଇଥିବ, ସେ ଦଲିଲା ଆକୁ ଦେଖିଲା। ଇଏ ଯେମିତି ଯାଇକି ଦଲିଲାକୁ କହିଥିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ବା କଣ କେମିତି କରନ୍ତି, କହିଲା ବେଳକୁ ଦଲିଲା ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ସାଧୁ ବାବା, ଦାଢି ଅଛି, ଲମ୍ବା ଚୁଟି ଅଛି, ପୁରା ସାଧୁ ବେଶରେ ଆସିଲେ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସିଆଡେ ଅଛି ଜେରୁସାଲେମ ଯାଆନ୍ତା କହିଥିବ ନା ନାଇଁ? ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ବାବା ଭେଷରେ, ଗୋଟେ ସାଧୁ ଭେଷରେ ଜଣେ ଯାଇକି କହିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଜ୍ଞା ସିଆଡେ ଯାଆନ୍ତୁ। ସାମସନ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଗିର୍ଜା ନାଇଁ, ମୁଁ ରାତ୍ରି ବେଳେ ପାପ করে সকালে হিলিং করে বলছি। মুই রাত্রিরে অধা রাত্রিরে পাপ করবি, অধা রাত্রিরু উপাড়ি পকেইবি খম্ব যাক দ্বার বন্ধ যাক। মানে পাপ ମଧ୍ୟ ଥିବ ଆଉ ମିରାକଲ ବି ଥିବ। ତେଣୁ ଏବେ ତୋର ପାଖରେ ମୁଇ ବାବା ନାଇଁ ମା ସାବା ଦଳିର ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲା।
ଈଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ସେ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁରେ ଲୋଭାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା, ଅଭିଳାଷିତ ହେଲା, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷରେ ଚାଲିଲା। କଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦଲେଲା ବିକିଦେଲା। ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁରେ ସିଏ ପାପ କରିଥିଲା ପରମେଶ୍ୱର ତାହାର ବିଚାର କଲେ। ପଢ଼ନ୍ତୁ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ। ଏଉଟାରେ ପୋଲିସମାନେ ତାହାକୁ ଧରି ତାହାର ଆଖି ଉପରେ ପକାଇଲେ, ପୁଣି ତାହାକୁ ଘଷାକୁ ଆଣି 2 ପିତ୍ତଳ ବେଡ଼ିରେ ତାହାକୁ ବାନ୍ଧିଲେ, ଆଉ ସେ କାରାଗାରରେ ଚକି ପେଶିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନରେ ଚାଲୁଥିବା ଯୁବାମାନେ, ଯୁବତୀମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ବାରମ୍ବାର ପାପ କଲେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଫେରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅତି ହେଇଯାଏ ପରମେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି। ଏମିତି ହେଲା, ତାକୁ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ଧରିଲେ। ଧରୁ ଧରୁ ପ୍ରଥମ କାମ କଣ କଲେ? ଆଖି ଉଠାଇଲେ। ଶୟତାନ ଏହା ଚାହିଁବ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କର ରାଜଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ଯଦି କୌଣସି ଦେଶଦ୍ରୋହୀକୁ ଧରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଲୁହାକୁ ନିଆଁରେ ଗରମ କରୁଥିଲେ, ଲାଲ ଲୁହା ଆଣି ତାର 2ଟା ଆଖିରେ ପୋଷେଇ ଦଉଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ ବୋଲି ଲେଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଭାଷାରେ ଉପାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଗରମ ଲୁହାକୁ ପକେଇ ଦେଲେ। ଯେଉଁ ଆଖିରେ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲା, ଯେଉଁ ଆଖିରେ ଦଲେଲାକୁ ଦେଖିଲା, ଯେଉଁ ଆଖିରେ ଭସାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେଇ ଆଖିର ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାର କଲେ। ପାପର ଦଣ୍ଡ ଅଛି। ଏଣୁ ଯୁବା ଲୋକମାନେ ସାବଧାନ। ଏବେ ସାମସନର ଚକ୍ଷୁ ଉପାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ବା ଜଳାଇ ଦିଆଗଲା। ଏବେ ସାମସନ ଅନ୍ଧ ହେଇଛି। ଏବେ ଆଉ ସେ ପାପ କରି ନାହିଁ, ଆଉ ପାପ କରି ନାହିଁ। କାନ୍ଦିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଜେଲ ଖାନାରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା, କାରାଗାରରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା। କାରାଗାରରେ ସ୍କଲାର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି 3 ରୁ 4 ମାସ ସେ ରହିଲା, ଅନୁତାପ କଲା। ଅନ୍ଧ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଲା, ଅନ୍ଧ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆଉ ଥରେ ପାଇଲା। ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଜୀବନରେ ଚକ୍ଷୁ ଥିଲା ବେଳେ ଯାହା କରିପାରିନାହିଁ, ଅନ୍ଧ ହେଇକି ତାହା କରିପାରିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଚକ୍ଷୁ ଥାଇକି ନର୍କ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ଧ ହେଇକି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ଭଲ। ଦେଖିବି ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ জীবনে অন্ধ হই। ଆଉ ବୋଲନ୍ତୁ ନା, ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଅଛୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ତାହାର ବିଚାର କରିବେ। କାହିଁକି ମାନେ ଯାହା ଆମେ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁ ତାହା ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗଜା ହେବାକୁ ଲାଗେ। କାହିଁକି ଚକ୍ଷୁ ଦେଇ ହିଁ ପାପ ପଶେ, ଚକ୍ଷୁ ଦେଇ ହିଁ ଶୟତାନ ପଶେ। କେବଳ ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ, ଗୁଡ଼ାଏ ବାଟ ଅଛି ଶୟତାନ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ। ସେ ଭିତରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଚକ୍ଷୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ବାଟ ପାଖର ଭୂମି ପରି ନ ହେଉ, ଶୟତାନ ପଶିବା ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆୟୁବ 31:1 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆୟୁବ ଶୟତାନ ପଶିବା ବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ପାପ ପଶିବା ବାଟକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ନାଇକରେ ପଢ଼ିଲ, ମାଇକରେ ପଢ଼। ମୁଁ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ସଙ୍ଗେ ନିୟମ କଲି, ତେବେ ମୁଁ ଯୁବତୀ ପ୍ରତି କିପରି ଅନାଇବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଢ଼ା ଲୋକ ସେ, 10ଟା ପିଲାର ବାପା,
मते टिके साहाय्य करिवे 10टा पिलार बापा बोले बयस केते हिथिबो कम से कम आपण माने जोटा कहले भी मैं एग्री हेबी काहे कि लेखा नै से आगे 60 रु 10टा पिलार बापा बोले हिथिबो के 60 तले मने करो 30 वर्ष बयस रे बाहा हिथिबो प्रति 2 वर्ष रे गुटे गुटे कैलेंडर छपुथिबो प्रोडक्शन होथिबो ताहले 10 गुणे 20 वर्ष 50 वर्ष तो हिथिबो तो 50 वर्ष रे गोटे लोक गुटे युवती को देखिले असुविधा होची ताकू देखो से मन चक्षु संगले नियम कला मु युवती को नेले केमती अनेबे काहेकि बयस सिना 60 मन 16 बयस सिना 70 मन 17 एहा जदि आयो सासरे अछि माने आमे कोन अन्य ग्रह रखी आम संगे भी हबो आइबो करिबा मु अपना चक्षु संगले नियम कली नियम माने कौन तू देखिबू सब बेले गेट खोली के रखिला परी सब दिन सब पसेगा को दियंतु नै आखिरे मोबाइल यूज करंतु मना नाही आपण सोशल मीडिया रे थांतु मना नाही फेसबुक रे थांतु मना नाही यूट्यूब देखंतु मना नाही किंतु नियम करंतु चक्षु रे कोन देखिबे कोन देखिबे आमे यूट्यूब रे बहुत सेवा करि पारु छु वो प्रभु को धन्यवाद दिए जो गां गहळे मानिबा में जाई पारुना किंतु यूट्यूब जरिया रे से मानकर घर भीतर पसी के आगे प्रचार करू छु हालेलुया तांकर रूम रे पसी के प्रचार करू छु यूट्यूब जरिया रे फेसबुक जरिया रे किंतु चक्षु सहित नियम अछि कोन देखिबा कहीं जहां में देखिबा ताहा ही हम हृदय भितरे इन्फ्लुएंस करिबा जदि आपण भयभीत विषय देखिले हृदय डरिबो कांदिबा विषय देखिले हृदय कांदिबो असुचि विषय देखिले असुचिता गोचर हबो एनो आयुब नियम कला कहा सहित चक्षु सहित केहु विषय युवती को देखिला बेले केमिति अन्याय मु वर्णना करि थांदी जे जुबा लोक माने खाली हेतिले कहि थांदी गोटी युवती प्रति की परि अनुछंती आइबो खाली एतिकी कहिबी युवती को अनु नांदी से अलगा आडे निश्चय अनै की युवती सहित कथा होछे काहे कि माने गोटी युवती को अनाइना माने कौनसी विषय मध्ये आकर्षण करि पारिबा कौनसी विषय दिन जने कहिला आज्ञा से पुअर हस एते सुंदर जे से हस रे मोर मो सुसाइड कर लेली तू तो बंची कथा छ नाय से हस रे मु मरी गली आई एम किल्ड बाय हिज स्माइल सो ब्यूटीफुल स्माइल ता हसला का देखि आउ ताको छाडी नै से ता पछरे पछरे पड़िला कार हस मध्य टाणिबो कार रूप टाणिबो कार केस टाणिबो कार चाहानी टाणिबो मने रखंतु टैलेंट सब बेले अट्रैक्ट करे एनो आइबो नियम कला ना बाबा मु जोटा सेला देखि पारिबि नहीं नियम कला जुबा माने नियम करो जोटा सेटा जहा सेला देखुथिबो दाऊद परी सामसन परी नहंग समर लोक परी हवा परी देखि पारो ना पास्टर माने तुमको आसी अनेक बंद करिवे ना मुंह आसीबी ना पवित्र आत्मा आसीबे के आसीबे नाही परमेश्वर विचार करिवे सामसन रो चक्षु को पानी देला परी परमेश्वर को दंड आसी पड़िबो
ईश्वर को लोक माने परमेश्वर प्रत्येक कर्मानुसार फल दियंती एणुकरी महान दास बेनिहिन गोटे सुंदर कथा दिने कहउथिले गोटे जगह रे डोंट फीड योर आईज टू द वर्ल्डलीनेस don't feed worldliness to your eyes कहीं जहां में बेसी देखिबा ताई इन्फ्लुएंस करिवो गुडे सभा बेले दुई दिन भितर केवल वाक्य केवल प्रभु को लोक मान को देखला बेले को गुडे 2-3 दिन जाय तार प्रभाव टिके कहीं जहां में देखिबा जहां में सुनिबा से देई पसे आउ इन्फ्लुएंस करे हम माइंड को मु खाली आखि गुटे बाट बोली कहू नै कान भी गुटे बहुत बड़ बाट अटे शैतान पसिबार बाट कान आखि मन केवल एतिक नै पंच इंद्रिय ए देखि शैतान पसे एनु करी निगम करू जदि आमे माने अपना हृदय विषय सावधान हेबा नै परमेश्वर विचार करिवे आ परमेश्वर जते बेले दंड देबे सेते बेले बहुत भयंकर हेबो जहा मानको जहा करिकी आमे लोक मानको खुशी करिछु भोग करिछु पाप करिछु ईश्वर को लोक माने परमेश्वर विचार करी दंड देला बेले केही हमको रक्षा करि पारिबे नै हवा जते फल देखि खाइला परमेश्वर विचार करी दंड देले गर्भ वेदना बढ़ी गला शरीर अविश्वास हो गला केही नाहंती तार दुख दूर करिबा पाए आदि मध्य स्त्री माने कष्ट भोगुछन्ति परमेश्वर विचार करते नहको समय लोक माने अनाइले जाको जहा इच्छा विवाह कले समस्त दंड पाइले मले दाऊद बनाइले व्यभिचार कले परमेश्वर तार दंड देले पब्लिकली दंडग्रस्त हेले आसी मध्य पुलपिट रे दाऊदर भल कथा को बेसी कम कहा जाए किंतु ताकर पापर कथा को बेसी चर्चा करा जाए एनु को अपन मन को कहिबी मन गति रे चक्षुर दर्शन रे चालीवा विषय रे आमे माने सावधान जेहेतु परमेश्वर आमार मन आउ चक्षुर विचार करते लंबा समय जाई से दंड को भोगिबा को पड़िबो थरकर पाप थिला हबार थरकर पाप थिला दाऊदर किंतु लंबा समय पर्यंत पापर दंड भोगिबा को पड़िबा एनो पापर क्षणिक सुख भोग अपेक्षा ईश्वर को लोक मान सहित दुख भोग करिबा श्रेष्ठ विषय हेबार अछि प्रभु को लोक माने अपना चक्षु विषय सावधान होतो जदि परमेश्वर विचार परमेश्वर दंड रक्षा पाइबा चाहूछन्ति मु आपण को शेष कथा गोटे कहि समाप्त करिवे आपणकर चक्षु दर्शन पाइबार चक्षु नहीं जाओ आपणकर चक्षु कृषि छवि अंका जाइथिबार चक्षु नहीं जाओ आपणकर चक्षु जिरमियंग चक्षु परि अश्रु छराइबार चक्षु नहीं जाओ आपणकर चक्षु एलिसाउ परि हे जाओ जणो अन्नान्ते से लोक परिवर्तन हेबा को लागिला आमर चक्षु जिसु परि हे जाओ अग्नि शिखा परि चक्षु सदा प्रभुकर एपरि चक्षु जे मंद देखि पारंती नाही जदि आमर चक्षु द्वारा जदि आमे पवित्र कर्म करिबा दर्शन देखिबा ए चक्षु द्वारा अश्रु झराइबा ताले चक्षु विचार दिन रे आम जीवन पय आशीर्वाद संग्रह करबा एनो ए चक्षु रे आमे अपना निमंते दंड संग्रह करूछु ना अपना निमंते आशीर्वाद संग्रह करूछु ईश्वर को लोक माने अपना अपना चक्षु विषय सावधान हो जाओ बहुत कथा अछि किंतु आसंता काली के अवशिष्ट विषय को आपण मन को कहबे आसंता आपण चक्की बंद करबा हालेलुया
অনুতাপ নিরনে কান্দে মন্তর ভাড়ে মুহি দিল মোলাগির অনুতাপ নিরনে কান্দে মন্তর ভাড়ে মুহি দিল ঈশ্বরଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ କୌଣସି ପାପ କରିଛୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଫେରି ଆସିବା। ଏହି ଚକ୍ଷୁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଚକ୍ଷୁ ହେଉ, ଶୟତାନ ବସିବାର ବାଟ ନ ହେଉ। ଏହି ଚକ୍ଷୁ ଆମର ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର କାରଣ ହେଉ। You
ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆମମାନେ ମନର ଦର୍ଶନରେ ଚାଲିଛୁ ଆମମାନେ ଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛୁ ମନର ଗତିକୁ ଆମମାନେ ରୋକି ନାଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତମ ଲୋକମାନେ ଅନୁତାପ କରି ଫେରିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କ୍ଷମା ଦିଅ ତୁମରି ବିଚାର ଦିନରେ ଆମର এই ଚକ୍ଷୁ ଆମ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡନର କାରଣ ନ ହେଉ ବରଂ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବାର ଚକ୍ଷୁ ହେଇଯାଉ ଅଶ୍ରୁ ଝରାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଚକ୍ଷୁ ହେଇଯାଉ ପାପର ବିଷୟରେ ସତର୍କ ହୋଇ ଦୃଢ଼ ନିୟମରେ ଆବଦ୍ଧ ଏକ ଚକ୍ଷୁ ହେଇଯାଉ ରାଜା हे प्रभु तुम आमको कथा कहिथिबार मो धन्यवाद देउछि हमने अपन अपन नियम करिबा पाले हमको साहाय्य कर विचार नियमरे जेपरि हमें दंडग्रस्त नहिबो हम चक्षु हम पाई विनाशर कारण न हेबो एथि पाए प्रभु हमको बुझिबा साहाय्य कर सत्य पिता तुम वाक्य दे तुम्हें हमको सचेतन कराउछिबार मो तुमको धन्यवाद देउछि प्रत्येक हृदय को तुम्हें आहुरी उद्दीपित कर प्रभु हमने जेपरि आपण अपना जीवन रे शैतान पसिबार बाट को बंद कर पाप पसिबार बाट को बंद कर प्रभु से तुम निमंते एक सीमा निरूपण करा जाइथिबा पर्वत करि आम चक्षु केवल तुम व्यवहार हेबो आम मन केवल तुम